बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही अलार्मिंग हालात हैं, इंतहाई ख़बरदार कर देने वाले हालात हैं। और जो स्टेट बैंक है वो ये बताता है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर हैं उनकी अब शदीद किल्लत का सामना है। शदीद किल्लत का सामना इस तरह है कि आज यानी आज के दिन में जो स्टेट बैंक में डॉलर बचे हैं वो तकरीबन जो स्टेट बैंक के अपने आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 6 अरब 64 करोड़ डॉलर रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों की बात करें तो उनके पास 5 अरब 87 करोड़ डॉलर रह गए हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 12 अरब 58 करोड़ डॉलर हैं। आज से 4 साल पहले जो तकरीबन इंतहाई कम सतह थी, 6 अरब 72 करोड़ डॉलर जो थे वो रह गए थे। 6 अरब 64 करोड़ डॉलर रह गए थे आज से 4 साल पहले, और इस वक्त 6 अरब 72 करोड़ डॉलर हैं पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा बात हो रही थी IMF का पैकेज आ जाएगा तो हम कुछ मज़ीद बोरो कर लेंगे, मज़ीद हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। लेकिन IMF भी लेतो लाल से काम ले रहा है, वो भी जो रिव्यू आना है नवा उसमें मज़ीद ताख़ीर हो रही है। और ये इंतहाई अलार्मिंग ख़बर है। पिछले दिनों आपने देखा कि ख़बर थी कि कंटेनर फंस गए हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, LC'याँ नहीं खुल रही हैं। वजह यही है कि जितनी डिमांड है इंपोर्ट की, अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो ये तो अगले चंद दिनों में 2-3 अरब डॉलर का और नुकसान हो जाएगा। ये निकल जाएंगे सिस्टम से, और करते करते हम कहीं खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि हम कहीं बिल्कुल ही ना रह जाएं। लेकिन ये इंतहाई परेशान कुन तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के। अब ये इस खबर अनफॉर्चुनेटली साइड लाइन पे है। ये पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा, पाकिस्तान के मीडिया पे ये डिस्कस नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अवाम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया पे डिस्कस ये हो रहा है कि परवेज़ इलाही उठ गए हैं, उन्होंने इमरान खान से बात कर ली है। इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए टांग पहले उनके सामने जो एक मेज़ पड़ी थी उस पर रखी, फिर उसके बाद वहाँ से उठा के नीचे रख दी, फिर उसके बाद एक टांग उन्होंने दूसरी टांग के ऊपर रख दी। और फिर ये भी खबर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इसी की नज़र हो रही है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है, तड़ी दी है कि असेंबली तोड़ें, हम राज़ी हैं, हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। फिर साथ ही साथ नवाज़ शरीफ की आमद, ये वो, यानी खुलासा ये है कि सियासत डिस्कस हो रही है। लेकिन ये जो इशू है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जान का, पाकिस्तान के अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान के अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का, ये डिस्कस ही नहीं हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा पाकिस्तान के अवाम के साथ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आप कह लें कि ख़ुद ही अपने ही नशेमन पे बिजलियाँ गिरा रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत अलार्मिंग हालात हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 अरब 72 करोड़ डॉलर रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। दूसरी बड़ी अहम खबर है, सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है चीन के साथ कोई 30 अरब डॉलर का विजन 2030 को लेकर। जो बाहमी सरमायाकारी होगी वहाँ पे 30 अरब डॉलर की होगी। और शी जिनपिंग जब रियाज पहुँचे सऊदी अरब के दारुल हुकूमत, तो उनका जो इस्तकबाल किया गया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जब आए थे तो उनके इस्तकबाल को लेकर अमेरिका खासा नाराज़ भी हुआ था। दुनिया ने उसी वक्त इसको स्मेल कर लिया था कि मोहम्मद बिन सलमान खुद आगे नहीं बढ़े, किसी और को इस्तकबाल के लिए भेजा था। लेकिन अब शी जिनपिंग का जो इस्तकबाल किया गया है वो यकीनी तौर पर बहुत शानदार है, पुरतपाक है। जो अरबी घोड़े हैं, शाही घोड़े हैं, उनका जो रक़्स है वो पेश किया गया, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, फिर इसके साथ साथ सलामी उनको दी गई, और बहुत पुरतपाक किस्म का सऊदी अरब का उनका ये दौरा है। अब अरब ममालिक के सरबराहान भी वहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं। कल उन्होंने ख़िताब भी करना है चीनी सदर शी जिनपिंग ने। ख़बर ये लग रही है, अंदाज़ ये बता रहे हैं कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलने वाला है। और सऊदी अरब ने पहले प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत जो अमेरिका के साथ उसकी कुर्बत थी, अमेरिका के साथ जो ताल्लुक़ था, अब उसमें ख़ासा तनाव आ चुका है। अब सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना वज़न चीन के पलड़े में डाल दिया है। और चीन ने यह भी कहा है कि उनका जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है उसको भी वो आगे लेकर चलेंगे, और सऊदी अरब तक भी वो उसका जाल पहुँचेगा। ये दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान ने अब क्या करना है, पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान मरहून मिन्नत है IMF की, पाकिस्तान मरहून मिन्नत है। 4.2 अरब डॉलर की उम्मीद हम सऊदी अरब से लगाए बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर के हालात ये हैं कि हम किसी एक नुक्ते पे राज़ी नहीं हो सकते।
اللہ ماشاء اللہ ہم کسی ایک نقطے پہ راضی نہیں ہو سکتے. ہم الیکشن کروانے پہ راضی نہیں ہو سکتے, ہم الیکشن ٹائم پہ کروانے پہ راضی نہیں ہو سکتے, جلد کروانے پہ راضی نہیں ہو سکتے, ہم اپوزیشن کو اسمبلیوں پہ لانے پہ راضی نہیں ہو سکتے, ہم آپس میں کوئی فیصلہ لینا ہو تو اس پہ راضی نہیں ہو سکتے, ہم کسی نقطے پہ راضی نہیں ہو سکتے. یہ پاکستان کے حالات ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی, ہم نے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے, ہم نے کس کی طرف جھکنا ہے, ہم نے کس کے پاس جانا ہے. روس سے تیل سے متعلق بات ہوئی, کل مصدق ملک صاحب ہمارے ٹی وی پروگرام میں تھے, ان سے جب بات ہوئی وہ اتنے پر امید ہیں. 2-3 باتیں انہوں نے بڑی کلیئر کی ہیں کہ مارچ اور فروری تک جو تیل ہے, سستا تیل ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ وہ آنا شروع ہو جائے گا پاکستان میں. اگر مارچ اور فروری تک بھی آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ کتنے % ہوگا, تو انہوں نے جواب دیا کہ 30. ابھی یہ طے نہیں ہو سکا. ہم نے پوچھا کہ 30 سے 40% ہوگا, تو انہوں نے کہا ابھی یہ طے نہیں ہو سکا, بہرحال ڈسکاؤنٹ ہوگا تو ہم تیل خریدیں گے. بہت اچھی بات ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ ہمیں NOC دے گا؟ تو آئی تھنک پاکستان کو اب اپنی سلامتی اور اپنی خود مختاری کا اظہار بہت دبنگ انداز میں کر دینا چاہیے. امریکہ صرف باتیں ہی کرتا ہے. پہلے تو گرانٹ آتی تھی, اب وہ بھی نہیں آتی ہے, اس پہ بھی 100 عذر ہیں. $15 لاکھ آئی تھنک یا $15 کروڑ ہیں کتنے جو سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے مدد کے لیے دے دیے ہیں. اس کے علاوہ تو وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا, اور باقی تلواریں IMF کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ انہوں نے آنے کا کیا کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم تیار ہیں. سو یہ جو روس والا معاملہ ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے کسی حد تک سنبھالا ملے گا, لیکن یہ سنبھالا کیسے ملے گا؟ اب پاکستان کے اندر کاروبار کا سلسلہ نہیں رہا, پاکستان کے اندر کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. ڈالر کاروباری لوگ بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک انہیں ڈالر نہیں دیتا, LC نہیں کھل رہی. LC کو چھوڑیے, لاکھوں کی LCs کو چھوڑیے, $1000-2000 اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی 10 دن آپ کو درکار ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر شدید بحران ہے. یقین مانیے کہ کاروباری طبقہ کوئی بھی ہے, خواہ وہ مینوفیکچرنگ میں ہے, خواہ وہ امپورٹر ہے, خواہ وہ ایکسپورٹر ہے, خواہ وہ کچھ بھی کرتا ہے, وہ انتہائی پریشان ہے. وہ اپنا مال نہ بھیجنے کے پوزیشن میں ہے, نہ مال بنا سکتا ہے. بنائے گا تو ڈالر کی سمجھ نہیں آتی کہاں پہ پہنچ چکا ہوتا ہے, اور اگر کوئی باہر سے منگوانا چاہتا ہے تو اس کو ڈالر نہیں مل رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں $6 ارب 72 کروڑ رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اپنے مطابق. یہ 4 سال بعد اتنی الارمنگ صورتحال ہے. لیکن ہمارے ہاں جو رسہ کشی ہے وہ سیاست کی ہے, یہ سیاست کی کشتی ہے, آپس میں ٹکرا رہی ہیں. مزے سب لے رہے ہیں, سب مزے لے رہے ہیں. کون ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟ PTI نہیں ہے کیا؟ KPK میں کس کی ہے؟ پنجاب میں کس کی ہے؟ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ GB میں کس کی ہے؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, نیم سنگل پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان جو اقتدار میں, جو ایوان میں بیٹھی ہے اور وہ اقتدار میں نہیں ہے. کسی ایک کا نام لے لیں, سب ہیں, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ انتہائی الارمنگ. وزیروں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی وہ شیر آ گیا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا, لیکن یہ اچانک ہی کسی دن آ جانا ہے. سو حالات پاکستان کے قطعی طور پہ اچھے نہیں ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ان ایشوز کی طرف آنا ہوگا. فیصل عباسی کو آج کے وی لاگ سے اجازت دیجیے.